হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রেড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্নমেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 এ। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Khulumka ang sunita murashing. Narugzoto no lamsho go sinita buksazarani kok borok kok tumawo. Pulano faidi na leano tinini kok tumawo krogrok. Jodo bodolni candidate rong khakhologoi na sungjak tomani yagolo ADC Songbari salmari shakai jakha. Jongbari asang jangnai 13 April salmariwo. Lekha jangnai 17 April salmariwo. Grashok samro jorawo. Secretary do Kaisha Koktum Bandakai Okono Shaka Housing Election Commission Kumar. Tibra Mothani Shikla Bodal YTM Nilwas is Zakun by Kraushla 27 for Bob, Buratol in Mahiri for Rock, Kaizaka Kasha Kotor Bike Rally. Ashwin Bike Rally Omanzaka to Edison CEM for National Somalia NDC, Deputy Sultan of Kobe Kumanatong Rock.
Rakshal Debra Kuzatibar Malkut Scotty Malcolm Nahala Stelemani Shago Command Kolomwe, Patimon Yagolo Shago Commander of the Kago Chibi Shakan Nogo, Patimon Butson Nogaram Sayo. Rakshal Debra with the Gokumani Vicente is Sagotla Hanani Police Aralia Amsini Kordo Zuarina Eres Kaika, Roniagonai to Manzaka 11,500 guest rank day, Juatumani Manikanai. Council Sarigo Bishogor Hanani Police Gokolnogo Rastamatha Amse vehicle checking Kayatamani Sarawa. Kung ni Marati Malfungot na ito gimazaka kabang umarini mobile display. Coordinate Koromsura Assembly ni Ramsura Kosusura constituency ni Kairam Paraw Kashipanda ni Bisinte Talbidal Bodlia Kare 7 family ni 18 voters from Ka Bisis Bodani Bana Yafare Bruno Lamso Shobena Harka Panda Manspai Narvairo. Tabukokuma Shukroboi. Jodo Bodoli candidate Rono Kakologi National Tomani Yagola, Edisi Songbari Shalmari Shaklai Zaka, Jongbari Yasak Zanai 13 April Shalmariwo, Lake Hasan 17 April Shalmariwo, Graushal Shanto Zorawo, Secretary Dokasha Kokumbanda Clay Okono Shaka, Hasan Election Commission Manas Kumar. ভোট গণনা হবে 17 এপ্রিল 2026 কাউন্টিং এর সময় সকাল 8:00 হইতে এবং Asukzara Kolomana Shumani Yaglo Paitago Shaklai Zaka Edisi Songmarini Shalmari, Ashni Koktum Panda Kok Sanani Tanga Election Commissioner Manas Kumar Shaka, Structural Returning Officer Notice tonight, Abani Lokino Sengzak Night Nomination Affirmani Shamung Homong. 18 March Shalmarini Shimi, 25 March Shalmari Jora, Yasak Nomination. 26 March Shalmari Wok Klaisak Night, Scrutiny, Nomination Video Kleinani, Paitak Shalmari Tong Night, 28 March Shalmari Jora. Jongmari Yasak 13 April Shalmari. Report Klaisak Night 16 April Salmari 17 April Salmari wo ong night counting 18 April Salmari ni Bishungoro Jongmari ni Jodo Shamung Homong complete mark Kleine Hine Shaka Hasini Songmari Commissioner Manas Kumar माननीय इलेक्शन कमिश्नर सर आज हम लोग टीटीआईडीसी का जो इलेक्शन होने वाला है उसका शेड्यूल अनाउंस करेंगे। आप सभी को मालूम है कि जो अभी टीटीआईडीसी का टेन्योर है वो है 18 अप्रैल। उसी के हिसाब से हमें इलेक्शन का शेड्यूल हमने तय किया है। इसका शेड्यूल इस प्रकार से है कि कल इसका नोटिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर कल करेंगे 18 मार्च। ये पेज नंबर 4 में है जो आपको प्रेस में दिया गया है उसमें। द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 25 मार्च को है। 25 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। स्क्रूटनी जो है 26 मार्च को है। 26 मार्च लास्ट डे ऑफ विड्रॉयल ऑफ नॉमिनेशन इज 28 मार्च। 28 मार्च तक विड्रॉयल हो सकता है। टीटीडीसी का इलेक्शन 13 अप्रैल को होगा 13 अप्रैल। अगर रीपोल की जरूरत हुई तो 16 अप्रैल को होगा। काउंटिंग 17 अप्रैल को होगा और 18 तारीख तक हम इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अभी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। इसका डिटेल गाइडलाइन हम लोगों ने ऑलरेडी इशू कर दिया है। हम सभी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट फंक्शनरीज, पब्लिक फंक्शनरीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सभी से रिक्वेस्ट करेंगे
कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से पालन करें। साथ ही साथ हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इलेक्शन को पीसफुल, फ्री संपन्न करने में हमारी मदद करें। और मिस्टर सेन को बोलूंगा इसी को बंगाली में आपको बताएं। সবাইকে নমস্কার। আজকে রাজ্য নির্বাচন আয়োগের পক্ষ থেকে টিটিএডিসি জেনারেল ইলেকশনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের 28টি কনস্টিটিউয়েন্সি রয়েছে পুরা ত্রিপুরাতে টিটিএডিসি এলাকা। আমাদের নির্বাচনের দিনক্ষণ কিছুটা এরকম। কালকে যারা রিটার্নিং অফিসার আছেন, এডিশনাল এসডিএম অর এসডিএমস, ওনারা নোটিফিকেশন জারি করবেন। নমিনেশন ফাইলিং এর লাস্ট ডেট থাকবে 25শে মার্চ 2026। স্ক্রুটিনির জন্য রাখা হয়েছে 26শে মার্চ 2026। উইথড্রয়াল অফ ক্যান্ডিডেচার্স, যদি কেউ নিজের ক্যান্ডিডেচার উইথড্র করতে চান তার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে 28শে মার্চ 2026 পর্যন্ত। পোল, ডেট অফ পোল, যেদিন ভোট হবে সেই দিনের তারিখটা হচ্ছে 13ই এপ্রিল 2026। যদি পোল রিপোল করার দরকার পড়ে তাহলে সেই ব্যাপারের জন্য রাখা হয়েছে 16ই এপ্রিল 2026। কাউন্টিং অফ ভোটস, ভোট গণনা হবে 17ই এপ্রিল 2026। কাউন্টিং এর সময় সকাল 8 ঘটিকা হইতে এবং পুরা নির্বাচন প্রক্রিয়াটা 18ই এপ্রিল 2026-এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। আমাদের মাননীয় ইলেকশন কমিশনার স্যারের এই ঘোষণার সাথে সাথে এমসিসি মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লাগু হয়ে যাবে এবং আমাদের কমিশনের পক্ষ থেকে সবাইকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যে সব রাজনৈতিক দল যাতে এই নির্বাচনটা করতে কমিশনকে সহযোগিতা করে শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠুভাবে যাতে সবাই নিজের গণতান্ত্রিক অধিকারটা প্রয়োগ করতে পারে সেই ব্যাপারে যাতে সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে সহযোগিতা করার জন্য। আমাদের পাশাপাশি আমাদের এই নির্বাচনের মধ্যে টোটাল ইলেক্টরস এর সংখ্যা যেটা ফাইনাল পাবলিকেশনের মধ্যে উঠে এসছে 9,62,697। আমাদের সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সেক্টর অফিসারদেরও নিয়োগ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময় আমাদের ল অ্যান্ড অর্ডার বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে মিটিং করা হয়েছে এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে আমরা প্রাথমিকভাবে সমস্ত রকম প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি। Thank you. Now I will request Honorable DGP to brief about the preparations that we have done for the TTADC elections. We have done adequate preparation so far, and he will highlight a few points. जैसा कि अभी बताया गया कि इलेक्शन 13 अप्रैल को होगा, पर अभी से हमने पूरी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए व्यवस्था कर ली है। सफिशिएंट फोर्स ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड कर दी गई है। साथ ही साथ जो विभिन्न हमारे बूथ्स हैं, ऑलमोस्ट 1257 के करीब बूथ हैं टोटल, पोलिंग बूथ होंगे, वहां पर उनका कैटेगराइजेशन किया गया है और उस कैटेगराइजेशन में 3 कैटेगरी हैं। एक तो है पोलिंग स्टेशंस विद हाई क्रिटिकलिटी इंडेक्स, इसको ए कैटेगरी हम कह सकते हैं। दूसरा है पोलिंग स्टेशंस विद सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन, इसको बी कैटेगरी कह सकते हैं। और तीसरा है नॉर्मल, सी कैटेगरी। तो इन 3 कैटेगरीज में हमने ऑलरेडी टेंटेटिवली हमने पोलिंग बूथ्स को डिवाइड किया और अकॉर्डिंगली हाई क्रिटिकलिटी इंडेक्स वाले पर सबसे ज्यादा फोर्स डिप्लॉय होगी और बी कैटेगरी जो है सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन वाले जो पोलिंग स्टेशन हैं उस पर उससे थोड़ा कम और नॉर्मल में उससे थोड़ा कम। साथ ही साथ
हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग रहेगी, सेक्टर ऑफिसर्स रहेंगे, पुलिस सेक्टर ऑफिसर, सिविल सेक्टर ऑफिसर्स रहेंगे जो कि अपने अपने सेक्टर में रेगुलरली मूवमेंट करेंगे। इन एडिशन टू दिस एरिया डोमिनेशन के लिए फोर्स डिप्लॉयड होगी सो दैट सभी जो मतदाता है वो बगैर किसी फियर के अपने मतदान का उपयोग कर सकें। साथ ही साथ इस पीरियड में कल से लेकर 13 तक के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं रहेंगे उनको भी हम पर्सनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। जो मीटिंग्स होगी उनकी पब्लिक मीटिंग्स होगी उनके लिए भी प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं उनको इन एडवांस पुलिस से परमिशन लेनी होगी। साथ ही साथ ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह की कहीं पे किसी को डराया धमकाया ना जाए। इसके लिए जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या जो ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो कहीं पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे वोटर्स को, उनके अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट्स सबमिट की जाएगी। साथ ही साथ सो दैट ये पीरियड पीसफुल रहे तो हमारा जो नॉर्मल ड्रिल होता है एंटी लिकर रेड्स करना या कहीं पर एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या कहीं पर किसी तरह का डिस्टर्बेंस की संभावना है उस पर नेसेसरी प्रिवेंटिव एक्शन लेना, प्रिवेंटिव अरेस्ट करना, वो सब एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए हमने सभी एसपीज के साथ में 2 बार हमारी मीटिंग हो चुकी है और हमने अपना जो रोड मैप है वो तैयार किया है और वो सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ वो इस कार्य में अभी से लगे हुए हैं। तो ये सब डिप्लॉयमेंट के बाद में मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी प्रोसेस कंप्लीटली पीसफुली संपन्न होगी। DDADC AMCL jotoy 1,257 polling station buja saksangnai. ADC wa total voters tongo 9,62,697. Abani bishingo bore voters tongo 4,80,663 day. Salarok tongo 4,82,025. All polling station ibishingo ABC category bagsangnai. Ashle election commission chongbari ni shalmari shaklai zamani logino electoral code of conduct singzakha. Abahigino tongkusang ni chef shop na harjang ni shaka house ni DGP Anurag Dankar. Razakor agule ni shimi probini koktum chini khorang. Tibra mothani shikla borel YTM ni lwaji zakung bai kraushla 27 purbo buratole mahiri pura khaizaka kasha kwator bike rally. Ashwini bike rally o mazaka dite edisini CEM purna sondra somatia MDC deputy tripurano khobe te khobna thongrok. Buskani edishi songbari na tu ye hasine dalbidal kami amse yo khlaiza goi tongo dalbidal shamung humung abahikino tipra mothani shikla borol YTM ni lwaji sakmbai khlaiza goi tongo bike rally Krak shalabo amang flinogiman ka shautre prani mohire por amse ashakotor bike rally Bike rally no tui kok shanai thangai DDADC ni CEM purna sondra somatia saka Tanzania marina funona ne bagi khlaiza kau bike rally Ini 27-28 में एलाका ने जॉब तो फाइने ताफोक सॉन्ग निरो फुनु रखा जे बोबाग्रा ने बिसिंग तै जों ताबाव थानसानि मारिनो ब्लै हामजाबो थानसानि बिसिंग तै जिनि अधिकारनो जों जाबा खायनानि बागै रेडी अमा जों दिनै फुनु रखा
जों सुदु निर्वाचन फाइनि बागैया अम बिसकांव निर्वाचननि बागै जों दिनै बाइक रेलि खायबो हाया जोंनि अस्तित्वनि बागै जोंनि भबिष्यतनि बागै जोंनि रायजोनि भबिष्यतनि बागै जों ताबक सभा आरो ओ सभानि बिथिङाव निर्वाचनाव जों खोख्लायनानै लांनाय दिनै जों खोख्लायनाया हांखांखे जोंनि भबिष्यत गोरैनाय दिनै जों नखा जे समायाव जों थानसा गोरै जे समायाव जों अराय बराय जादाक आफ्रांखे जोंनाव बैथुङो दिनै जों थानसा हांखा आफ्रांखे बैथुङै मांग्लाक थुंनानै वानसङै मांग्लाक दिनै बिरिदि रक सानाय जे तिप्रामता दुर्बल पाइहा 2 मिनिटनि बिसि तिप्रामतानो सबाय मानो हाय होनै सानाय रक गोबां मानसिनि थानसानो चक्रान्त खायै सबायनायनि जेसेबो चेष्टा खायनि हायफोरनो दिनै अर 27-28 नि दिनै जुबक रक फुनुवै रक हायसि दिनै जों मा फुनुनाय सारा त्रिपुरानि हाय दिनै साउथआवबो कम गोरै अम दिनै जों फुनुवै रखा सुदु वेस्ट सिमिया गुमटिव सिमिया सिफाइजला सिमिया दलाइव सिमिया दिनै साउथनि पादबो जों दिनै बांलादेश बर्डाराव फाइबै फुनु रखा अ जागाबो दिनै त्रिपुरा रक भूभाग्रानि लगेव दङो दिनै भबिष्यत सिनानानि बागै जों रेडि अम जों दिनै फुनुवै रखा Asli baik relio mazaka DDADC ni CEM Purnasondro Samadi MDC Deputy Tripurano Kubite Kubanadong Rok. Kami amsini dal bidal tayok klaizak mani baik reli no lokorok ni coba subai hamzak man mani mangflika shefeka. Bureau Report Cini Kwarang. Crash hol debra kukzati par mal kukte skuti mal kum na halai stele mani bai shago dokuman ka khorong noi party muni ya golo shago dokuman er kono to baza khagor tra jibi shakham nogo party mun bujung nogo ram sayo Party munutui koktomani bising tu shaman ka karak shol de borok khungzati par malkong te skote malkong ahalai thotele mabai korone borok shagodo kuman kha abai party mununu kan kinu koktomar hor saka first service ni atong rokno pai thago first service ni atong rok fai shagodo kumane rokno to buja khagor tra jibi shakham nogo আমরা কল করছি একটু আগে পাবলিক কল করছি এরপরে আমরা ঘুরে গেলাম ডিএসের আমরা দুইটা পেশেন্ট পাইছি টিপারের নিচে একদম তারা বাইকটা পুরো টুকি আছে আর দুটো আমরা বার করেছে আমরা গাড়ি উঠে আমরা দিয়ে আসছি যে দুইজন আহত হয়েছে তারা কি বাইকে আসছিল তার দুজন বাইকে আসছে স্কুটিতে মানে কোন গাড়ির সঙ্গে মানে টিপার দুইজনের অবস্থা কিরকম দেখবে দুইজনের মধ্যে একজন তো মোটামুটি অবস্থা ভালো সিরিয়াস একজন সিরিয়াস আছে আর একজন তো ভালোই আছে ঘটনার কোন জায়গা দিয়েছে ঘটনা হচ্ছে বনিগঞ্জ সবলি আদারবান বেম্বু মুক্তা নাম কি তাদের বিশেল দাস 17 বছর আর 2 নম্বর হলো দীপ দাস 18 বছর কোন স্টেশন থেকে আমরা এসে বুজুর্গাই স্টেশন থেকে Ashlo abai kelahar party mungo klaima bai amsini lokoroni bisunga nungza kha flaka fla bai ta koktoma swijang mani jorate jiu shakham dogo shakna jogi tomani koktoma Bureau Report Cini Kwarang Crackshell debra hoiza koktomani bisung te Istagortala thanani police aralia amsini khorodok zuwarina arrest khlaika pronia konai to manjaka 11500 case rangte juwa thumani mani khanai Party munoti Istagortala thanani uchi Subrata Debnath Shaka Crackshell debra boroni thani kaisa koktoma sokajak tomani haikino Istagortala thanani police aralia nadir par amsi red khlai khorodok zuwarina arrest khlaika boroni yago nai to manjaka 11500 case rangte juwa thumani mani khanai আজকে দুপুরবেলা একটা আমরা নর্মালি মোবাইল টোবাইল করি এর মধ্যে খবর আসে যে আড়ালিয়া যে বারণী ঘাট এখানে চাল স্নান করছে আজকে বারণী স্নান তো এইখানে
একটা জোয়ার আসল বসেছে দোকানের পেছনে নদীর পাড়ে। এই খবর সাথে সাথেই আমি আমাদের থানার অন্যান্য অফিসার এবং ওসি কলেজে আমরা ওখানে গিয়ে রেড করি। রেড করে টোটালি 6 জনকে আমরা 6 জন যারা গ্যামলার অ্যারেস্ট করি এবং তাদের কাছ থেকে আমরা টোটাল 11,500 টাকা গ্যামলিং মানি সিজ করি। তাদেরকে আমরা সিজ করে থানায় নিয়ে আসছি। তো আমরা যেখানে আমরা খবর পাচ্ছি যে এন্টি গ্যামলিং এবং নেশার বিরুদ্ধে যেখানে আমরা খবর পাচ্ছি আমরা অ্যাকশন করার চেষ্টা করছি। টোটাল কতজন? টোটাল আমরা 6 জনকে অ্যারেস্ট করেছি আর ওদের কাছ থেকে গ্যামলিং মানি প্রাপ্ত হয়েছে 11,500 টাকা। Abai kini boroni sakal keroni lamati na harzone krok sak tharmung. Fani shalaba abai samung batang yakon harzone hi saka. Istagartala thanani police. Rasakon ragulani shimi pronamni koktum chini khorang. Tangshol Sarigao Bishargor Thanani Police Gokulnagar Rastamata Amse vehicle checking khlai tongmani zorawo khungni maruti mal khungot naitugi manjaka kabang marini mobile display. Pati munoti koktomani bisingtu Shaimanka Bishargor Thanani Police Gokulnagar Rastamata Amse vehicle checking khlai tongmani zorawo TR01AF 0447 marini TR01AN 0259 marini khungni maruti mal khungot checking khlaimani police aron manjaka kabang marang marini mobile display fiaba kuriborni thani legal document abati munati police ni khak শ্রী রামপদ জমাতিয়া মহোদয়ের নামের প্রস্তাবই সবাই উত্থাপিত হবে। এখন আমি অনুরোধ করব যে কোনো একজন প্রস্তাবক যেন ওই সংক্রান্ত প্রস্তাবটি সবাই উত্থাপন করেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ পদের জন্য মাননীয় সদস্য শ্রী রামপদ জমাতিয়া মহোদয়ের নাম উল্লেখ করে আমি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করছি। আমার প্রস্তাবটি হল দ্যাট স্যার রামপদ জমাতিয়া, member of the Tripura Legislative Assembly, be elected as the Speaker of the Tripura Legislative Assembly. মাননীয় সদস্য সদস্যগণ, ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন ও নিয়মাবলী বিধির 9(3) ধারা মোতাবেক মাননীয় সদস্য শ্রী রামপদ জমাতিয়া ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে আমি ঘোষণা করছি। এখন আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে শ্রী রামপদ জমাতিয়া মহাশয়কে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে ওনার আসন গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।